इसी साहब का वीडियो ऑन कर दो. Okay, sir. Dear all, I welcome you all for this webinar on application of IVF technology in cows and buffaloes at the doorstep of the farmers in India. I hope all of you are well under the present COVID-19 situation. Further, I welcome Dr. P.K. Agrawal, Honorable Vice Chancellor, Odisha University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar. To utilize this lockdown period due to COVID-19 in an effective way, we started this webinar in English. Subsequently, in view of the demand by the farmers of Maharashtra, we conducted the same into Marathi language. To reach to the farmers of across the country, we continued doing it in various regional languages such as Malayalam, Telugu, Gujarati, Tamil, Kannada, Punjabi, Assamese, and also in Hindi. Today, we have planned to do it in Odia, and in the next week, we'll be doing it in Bengali. So that almost covers all the regional languages of the country. Let me introduce myself. I am Dr. Shyam Zawar. I am the CEO of JK Trust, Bombay. I am the Chief Scientist of JK Bovagenics. JK Trust is supported by an organization well known in the country known as Raymond Limited. I did my graduation in veterinary science in the year 1972 from Bombay Veterinary College and did my master's degree in 1974. And subsequently, while in the job, I did my PhD, and the subject of my PhD was embryo transfer in sheep, goat, and cattle, and which was declared as the first PhD in the country. And since 1975, I am working with Raymond, which completing almost 45 years of my service. During my job, I also did senior management program from IIM Calcutta, London Business School, and Harvard Business School as well. The subject of embryo transfer IVF is very close to my heart, and this application of this technology will definitely increase, it will rapidly help in increasing the genetically high milk yielding animals of an individual farmer's herd. So farmers should take the maximum benefit out of this technology. You will all come to know once you hear the presentation and the the speech from our guest speaker. Before I close my introductory talk, I would like to inform you all that the achievements made in the field of IVF technology by our organization is due to the strong and committed IVF team. I'm proud of my team members who are Dr. Vinod Patil, Dr. Amol Sahare, Dr. Kailash Kadam, Dr. Sanjeev Kumar, Dr. Sanjay Dagdu, Mr. Ramakant Sau, Dr. Ram Anbule, and Mr. Akash Chaudhary. Those of whom we have joined through the Zoom webinar can see a question and answer icon at the bottom of the screen. So if you have any question during the session, you can type the same, and if it is in English, it will be preferred. Otherwise, those who have logged in through the Facebook also can put their questions through the Facebook Live. So I once again welcome you all, and thank you very much for joining this webinar. Now I request Dr. Chittaranjan Swen, who is working with us, JK Trust. He is our technical consultant, and he was working with the Department of Animal Husbandry as a joint director, and post his retirement, we requested for his services, and he is working with us. So I request Dr. Swen to start with his presentation. Over to Dr. Swen, please. Sir, please start. Yes, sir. Yeah, it's visible. Sir, am I audible to all? Yes, sir. Please start. Okay. सर्वप्रथमे मु आमर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी
डॉक्टर श्याम जवाहर सार को मु मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची मते ओडिया रे याको अनुवाद करिया पई सुजोग देथिबार समस्त को मोर नमस्कार। आजिर वेबिनार रो मुख्य टॉपिक भारत रे चासी मानक घरे गाई ओ महिषी मानक ठारे आईवीएफ ज्ञान कौशल प्रयोग। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माने गर्भाशय बाहर गर्भाधान। साधारणतः गर्भाशय मध्य गर्भाधान होता है, फर्टिलाइजेशन गर्भाशय भीतर ही होता है, किंतु ये जो नुआ ज्ञान कौशल द्वारा गर्भाशय बाहर किपरि गर्भाधान हो पारुछि ताकू आमे आज आपनका निकट रे उपस्थापन करबा को जाउछु। उपस्थापनार विवरणी यही जिनिस सब सम्यक विवरणी आपण मानकर निकट रे रखुछु। जो विवरणी जेके ट्रस्ट संबंध रे इतिरे गोजातिर प्रजातिर उन्नतिकरण धारा, गर्भाशय बाहर गर्भाधान व्यवहार, डिम्बाणु किपरि संग्रह करा जाए, गर्भाशय बाहर ताको किपरि मैच्युरेशन हुए, किपरि गर्भाधान हुए एवं तार किपरि रक्षणाबेक्षण करा जाए। एई प्रक्रिया रे लिंग स्थिरीकृत शुक्राणु किपरि व्यवहार करा जाए, भ्राम्यमाण भ्रूण स्थानांतर, गर्भाशय बाहर गर्भाधान परीक्षागार किपरि भ्राम्यमाण केंद्र बा मोटर यान रे समस्त प्रकार इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स रखा जाए बाहर किपरि दिया जाई पारे एवं बाहर करा जाई पारे। चाषी द्वार देश रे मध्य करा जाई पारे। केउ केउ गो महिष आदि प्रजाति रे आमे काम करूछु। भारत रे थिबा केते गुडी रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड बा जो गुटे के भलो भलो ब्रीड, सेही ब्रीड रे आमे को ब्रीड रे काम करूछु तार एक सम्यक विवरणी। आमर मुख्य डिम्बाणु दानकारी गाई, आमर सफलता एवं आम सहित कार्य करुवा दल बा टीम ता संबंध रे आमे एही कार्यक्रम माध्यम रे आपण मानकु किछि सम्यक धारणा देबा चाहू। प्रथम जेके ट्रस्ट संबंध रे श्री गौतम हरि सिंघानिया जे कि आमर जेके ट्रस्ट रो चेयरमैन अछंती, रेमंड ग्रुप रो सपोर्ट रे जेके ट्रस्ट चलीछि जेम सर कहले। यार मूल लक्ष्य हला पशुपालन द्वारा जीविका उपार्जन। पशुपालन करी किपरि लोक माने निजर जीविका अर्जन करि परिबे ता ही जेके ट्रस्ट रो मूल लक्ष्य। कार्य पुष्टिसार खाद्याभाव दूर करिबा। ग्रामांचल रे साधारणतः अनेक परिवार रे पुष्टिसार जनित खाद्याभाव देखा दैथाय। क्षीर उत्पादन दर ताको कम करिबा, आत्मनियुक्तिर सृष्टि करिबा एवं एई सरप्लस बा बळका क्षीर बिक्री करी दारिद्र्य दूरीकरण करिबा। ए तीनटी हला प्रथम मूल लक्ष्य। प्रत्येक सेंटर रे जा जोटा को आमे आईएलडीसी बा समन्वित पशुधन केंद्र कहूछु तार जगह रे जने स्थानीय शिक्षित बेकार युवक को रखा जाय था जहां को आमे गोपाल बिली कहू। से जने आत्मनियुक्त शिक्षित बेकार युवक, से लोकल युवक एवं तांको प्रत्येक गोपाल 10-12 गाँ से साधारणतः देखा। आमे कृत्रिम प्रजनन माध्यम रे गो जातिर प्रजातिर उन्नति करिवछु। आम राज्यर आम देश रे 10टी राज्य रे 3077 समन्वित पशुधन उन्नति केंद्र माध्यम रे एही कार्य आमे संपादित करूछु। एही कार्य रे उपादेयता 30,000 ग्राम रे उपलब्ध होइछि एवं यह द्वारा प्राय 30 लाख चाषी उपकृत होई पारिछन। यही कृत्रिम प्रजनन माध्यम रे ए पर्यंत आमे प्राय 50 लाख उन्नत मानर किंबा शंकर जातीय बाछुरी आमे भारत रे सृष्टि कर सारिछु। एही कार्य रे जेके ट्रस्ट रा कोन कोन भूमिका रहिछि से संबंध मध्ये मु आपनको किछ कहबा जाउछि। 1970 मसिया रे महाराष्ट्र ठारे एक मेंढा प्रजनन केंद्र स्थापन करा जायतिला एवं 1983 मसिया रे छत्तीसगढ़ ठारे भ्रूण गवेषणा केंद्र मध्ये स्थापित करा जायतिला। 1997 मसिया रे चाषी मानक घरे गो जातिर प्रजाति उन्नतिकरण कार्य कृत्रिम प्रजनन माध्यम रे आरंभ करा जायतिला। 2016 मसिया रे विजयपत सिंघानिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जाकि एक विज्ञानगार एही सब कार्य पशु रोगंकर रिप्रोडक्टिव जिनिस विषय रे जानिबा पई ताकु मध्ये स्थापन करा जायतिला।
एवं 2016 मसीह भ्राम्यमाण गाई भ्रूण प्रत्यारोपण और गर्भाशय बाहर गर्भाधान कार्य बा आईवीएफ जहाँ आम कहे ताकू आरंभ करा जायतिला। जेके बोभाजेनिक्स 2016 मसीह जेके ट्रस्ट द्वारा चाषी मानक घरे गर्भाशय बाहर गर्भाधान प्रक्रिया एवं भ्रूण प्रत्यारोपण पाई जेके बोभाजेनिक्स आरंभ करा जायतिला। उन्नत मानर गो महिषादी मानकर बहुल वंशवृद्धि करने निमंते यह उद्दिष्ट। देशी गाई मानकर संरक्षण एवं वंशवृद्धि जहाँ कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन लक्ष्य ताकू मध्य यही आईवीएफ जरिया रे आमे कार्यकारी करूछु। देश रे विभिन्न राज्य रे आकु कार्यकारी आमे करूछु। एही उन्नत मानर ज्ञान कौशल परीक्षागार रु किपरि चाषी मानक घरे पहुंचीबा पड़िबो ताहा ही जेके ट्रस्ट रो मूल एवं प्रधान लक्ष्य। गो संपदर अनुवंशीय क्रमोन्नति यार सब विभिन्न प्रकार स्टेप रही विभिन्न प्रकार प्रणाली रही ताकू मध्य सम्यक भाव में मुझे कहवाक जाऊँगी। प्रथम प्राकृतिक प्रजनन षंढ रखी जो प्रजनन करा जाए षंढ और गाई मध्य जो संगम करा जाए ताकू ही आमे प्राकृतिक प्रजनन बोली कहिताऊ। एथरे केतक खराब भी रही निज इच्छा मुताबक गोटे षंढ रखा बहुत व्यय सापेक्ष एवं गुणमान परिवर्तन आशा मध्य बहुत कम एवं समय सापेक्ष। द्वितीय कृत्रिम प्रजनन जहाँ कि वर्तमान बहुल भाव में आमे करूचे यह बहुत कम खर्च होता है किंतु एथिरे केवल गोटे षंढ भल षंढर गुण ही व्यवहार होता है। गाईर किसी अवदान ही न थाए। आमे जेकोसी गाई को देउथाउ केवल षंढ तार एंटायर प्रोडक्शन लाइफ बा तार जीवन रे जेते से देई परिबो ता शुक्राणु को आमे व्यवहार करि परिबा वर्ष वर्ष धरि व्यवहार करि परछे बोली उन्नत मानर षंढ तार गुणवत्ता ही यही कृत्रिम प्रजनन द्वारा व्यवहारित होता है। एवं आशा करा जाउथुवा गो संपदर अनुवंशीय क्रमान्नति बहुत समय सापेक्ष। यह गोटे गोटे निर्दिष्ट समय सीमा भितर मिले ना यह समय बहुत लगे। तृतीय होउची बहुत डिंबाणु सृष्टि एवं भ्रूण प्रत्यारोपण सुपर ओव्युलेशन जहाँ कहते हैं बहुत डिंबाणु बहुत सृष्टि करा जाए एवं भ्रूण प्रत्यारोपण करा जाए यह मध्य व्यय सापेक्ष। किंतु एथरे डिंबाणु दान करुवा गाईर जननेन्द्रिय संपूर्ण रूपे एथरे व्यवहार करा जाए तार यूटेरस तार सब भाइजाना यूटेरस एवरीथिंग सबू आमे एथरे व्यवहार करिथाउ। डिंबाणु करुवा डिंबाणी दान करुवा गाई जो गाई की डिंबाणु दान करिवो तार स्वास्थ्य मध्य उन्नत मानर हेबा दरकार। भल गाई नहले या हे परिबो नाही। डिंबाणु संग्रह शेषटी होउची जहाँ कि आमे आज आलोचना विषय वस्तु डिंबाणु संग्रह एवं गर्भाशय बाहर भ्रूण सृष्टि एवं भ्रूण प्रत्यारोपण यह सबुठारु आधुनिक प्रजनन कौशल व्यय सापेक्ष किंतु एतिरे उभय षंढ एवं गाईर अनुवंशीय गुणवत्तार उपयोग होता है। गाई साधारणतः गोटे गाई ता जीवन सारा जदि आमे ताकू प्राकृतिक प्रजनन करिबा बा कृत्रिम प्रजनन करिबा होय तो से ता जीवन सारा 10टा कि 12टा छुआ दे परिबो किंतु यही पद्धति अवलंबन कले गोटे गाई ठारू आमे शह शह संख्यार बाछुरी पाई परिबा काहेकि ना तार अनेक गुड़िए डिंबाणु आमे संग्रह करि परिबा। से डिंबाणु गुड़ी को बाहर लैबोरेटरी मध्य ताकू आमे ताकू नहीं ताकू आमे फर्टिलाइज करी ताकू अन्य गाई को देहरे रखी छुआ जन्म करि परिबा। शह शह संख्यार तार बाछुरी हे परिबे। खूब कम समय रे निज फार्म रे अनुवंशीय गुणात्मक परिवर्तन होई पारे। खूब कम समय भितर गाई मानकर गुणात्मक परिवर्तन आसी जाई पारे। आउ एथिरे संपूर्ण गर्भाशय को व्यवहार करा जाए नहीं केवल डिंबाशय को ही व्यवहार करा जाए था। डायरेक्ट डिंबाशय रु आमे तार जो डिंबाणु संग्रह करिथाउ से डिंबाणु को नहीं गिरे तापरे फर्टिलाइजेशन हुए एवं अन्य कार्य संपादित होता है। गाई मानक पाई गर्भाशय बाहर गर्भाधान साधारणतः क्यों क्यों कंडीशन रे ए प्रकार कार्य करा जाउची तार एक विवरणी मु दउची। कार्यक्षम करू नथिबा जननेन्द्रिय जदि कोनसे गाईर तार जननेन्द्रिय काम करू नाही
ତା ଠାର ଓଭାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ହେବ ଏବଂ କିମ୍ବା ତାକୁ ସେରୋଗେଟ୍ ମଦର ବା ପାଳିତ ମା ହିସାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ହେବ। ହରମୋନ ଗୋନାଡୋଟ୍ରୋପିନ୍ ହରମୋନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କୌଣସି ଗର୍ଭାଶୟ ଉପରେ ପଡୁନଥିବ ସେ ପ୍ରକାର ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଗାଈ ଗରମ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭ ରଖୁନଥିବ, ଗର୍ଭ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିବା ଗାଈ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭାଧାନ କରିପାରୁନଥିବ ସେ ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗାଈ କିମ୍ବା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗାଈ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ। ଛଡା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରୂଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ଡିମ୍ବାଣୁ ଯେତେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ସେତେ ଅଧିକ ଭ୍ରୂଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଅନେକ ଡିମ୍ବାଣୁର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରୂଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଅଧିକ ଡିମ୍ବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗର୍ଭ ଥାଏ ତାର ଡିମ୍ବାଶୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ବାଣୁ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଗାଈର ଗର୍ଭରେ କୌଣସି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରାଣୁର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବହୁତ କମ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଏବଂ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ମରିଯାଇଥିବା ଷଣ୍ଢର ଶୁକ୍ରାଣୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଗାଈ ଆମେ ଯେମିତି ଶୁକ୍ର ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଛେ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରୁଛେ, 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରୁଛେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବା। ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ବାଛୁରୀ ଆମେ ମେଲ ଚାହୁଁଛେ କି ଫିମେଲ ଚାହୁଁଛେ, ଅଣ୍ଡିରା ଚାହୁଁଛେ କି ମାଇ ବାଛୁରୀ ଚାହୁଁଛେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାରେ ଗର୍ଭାଧାନ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ୟୁଜ ହଉଛି ତାର କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୂଣକୁ ହିମୀକୃତ କରି ତାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବା ତାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ତା ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାମିନାର ଫ୍ଲୋ ସିଷ୍ଟମ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଯନ୍ତ୍ର, ମାଇକ୍ରୋସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ ମେସିନ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉଥିରେ କି ଘୁରିକି ଘୁରା ଯାଏ ତାକୁ। ये गोटे रेफ्रिजरेटर, उताप ऑटोक्लेव जोथरे उताप एवं ताप नियंत्रण द्वारा समस्त जिनिस को विशोधन करा जाउता है। ता पाखे देखुछन्ती गोटे रेफ्रिजरेटर, दीज आर ऑल इक्विपमेंट्स। ए जो यंत्र आपण देखुछन्ती प्रथमटी सेतरे उसाइट्स को एस्पिरेशन द्वारा बा टाणीबा पद्धति द्वारा टाणी कि अणा जाए गर्भा डिंबाशयरू। स्क्वीज केज जहां जो थे गाई रखिले जो जनता भितर गाई रही हलचल हो पारे कार्य करहब से जनता एवं गोरु गाई जीवाशिया कर रास्ता गोटे देखुं अलाय। डिंबाणु किपरि संग्रह करा जाउची एवं शोषण बा एस्पिरेशन करा जाउची बा शोषण करा जाउची तार चित्र आपण देखुचंती। हमर आईवीएफ टीम रो जने डाक्टर डॉक्टर पाटिल सर जे कि ए कार्य संपादित करूछंती। डिंबाणु संग्रह करूछंती गाईरू, जेमति स्क्वीज केज भितर गाई अछि, आपण तार चित्र देखुछंती। ये गोटे स्मॉल वीडियो सॉरी 1 मिनट। हाँ, ये गोटे छोट वीडियो जो थे कि आप देखुचंती एपरी गोटे निडिल द्वारा गर्भाशय को अप्रोच करा जाई। एतरे आमे कोनोसी गर्भाशय को आमे व्यवहार करूने, आमे केवल ओभारी की अप्रोच करूछे। से वीडियो माध्यम रे निडिल गोटे साहाय्य रे डिंबाणु मानन को संग्रह करा जाउछि। निडिल आसुछि ऊपर आपण देखुचंती, निडिल इज कमिंग, इट देखुचंती निडिल इज कमिंग। ये सब
आस्पिरेट करूची माने बा शोषण शोषी के नहीं जाउची जते सब डिंबाणु अछि ताकू नहीं जाउची एतरे कोनसी गर्भाशय व्यवहार होनी डायरेक्ट ओवरी रु निया जाउची गर्भाशय को टोटली मैनिपुलेट करा जाउनी तो गर्भाशय व्यवहार हे नै डिंबाणु रो मान एवं श्रेणी निर्णय आपण देखुछते ग्रेडिंग हे सब ए ग्रेड ए बी सी डी ई विभिन्न प्रकार डिंबाणु तार मान एवं ताको सही अनुसार ताको रखा जाय श्रेणीभुक्त करा जाय कि ताको रखा जाय आईवीएम आईवीएफ एवं आईवीसी इन विट्रो मैच्योरेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गर्भाशय बाहर गर्भाधान गो डिंबाणी रो परिपक्वता केते दिन पर एटा परिपक्व होउची जीरो जेतबेला हमें प्रथमे ताको संग्रह करूचे सेतबेला ता अपरिपक्व डिंबाणु बोली हमें कहूछु आ गोटे डिंबाणु को परिपक्व होवा पई 22 रु 24 घंटा समय लागुची ताको 22 रु 24 घंटा रखिला परे से परिपक्व डिंबाणु रे परिणत होउची ये गोटे छवि देखुछन्ती आपण माइक्रो क्यूब इनक्यूबेटर जो थरे कि डिंबाणु को गोटे स्थान रु अन्य स्थान को स्थानांतरित करा जाता है या बहुत सोफिस्टिकेटेड इनक्यूबेटर ये केवल से हमें यूसाइट्स गुडी को ट्रांसफर करिया पई बा गोटे स्थान रु अन्य स्थान को नवा पई उद्दिष्ट या द्वारा हमें याको गोटे स्थान रु अन्य स्थान को नित गर्भाशय बाहर गर्भधान निमंते परिपक्व डिंबाणु मैच्योर यूसाइट्स तार किपरि प्रस्तुत करा जाउची तार एक चित्र तबरे आसिला गर्भाशय बाहर गर्भाधान जाकू आईवीएफ बोली हमें कहूचे गर्भाशय बाहर गर्भाधान ये गोटे छोट वीडियो आपण देखुचंती किपरि आपण देखंतु एतरे ओवारी डिंबाणु रही चारिपटे तार शुक्र स्पर्माटोजोआ बा शुक्र माने सब घुरी बुलुचंती सेतर गोटिए शुक्र ही एतर फर्टिलाइजेशन ए परी होए गर्भाशय बाहरे गर्भाधान पई व्यवहार हेउतबा हेमिकृत लिंग निरूपित शुक्र रो उपकारिता जो फ्रोजन सॉर्टेड सीमेन बा लिंग निरूपित शुक्र अल्प शुक्र आवश्यकता थाए गोटे यूनिट शुक्र जदि आमे माने जदि आमे तरळैबा प्रस्तुत करिबा ताले एथिरे अनेक डिंबाणु आमे गर्भाधान करि परिबे 90% सफलता दिए आवश्यक लिंगर बाछुरी पाइबा आमे जदि चाहुथिबा गोटे अंडीरा बाछुरी आमे जदि चाहुथिबा गोटे माई बाछुरी ताले एथिरे सफलता हार हेउची 90% अंडीरा बाछुरी चाहुथिले 90% चांस अछि अंडीरा बाछुरी पाइबा पई आउ माई बाछुरी चाहुथिले मध्ये 90% सफलता ये सॉर्टेड सीमेन अनेक डिंबाणु दानकारी गाई डिंबाणु पई गोटे यूनिट शुक्र यथेष्ट होता है मु प्रथम रे जे पर कहली आमे जदि गोटे यूनिट शुक्र को आमे जदि करिबा ताले एथिरे अनेक गुडिए डिंबाणु एका संगरे फर्टिलाइज हे गर्भाशय बाहर रक्षणाबेक्षण और परिपोषण गर्भाधान 16 रु 8 घंटा पर भ्रूण मान को सफा करा जाय संरक्षित करा जाय जो फर्टिलाइजेशन हो गला फर्टिलाइजेशन 16 रु 18 घंटा पर जो भ्रूण सृष्टि हुए तांको सब सफा करा जाय संरक्षित रखा जाय भ्रूण मान को 38.5 सेंटीग्रेड रे संरक्षित रखा जाय कल्चर मीडियम माध्यरे जो कल्चर मीडियम रे से भ्रूण माने बंचिबा पई से माने को सुषम खाद्य तंकर रही थाए एवं से टेम्परेचर मेंटेन करा जाय सेथरे से माने संरक्षित होई रहंती एवं 6% अंगारकाम्ल 5% अम्लजान 99% जबखारजान यार एवं जलीय बाष्प थिबा बायु मध्यरे आंको 7 दिन पर्यंत रखा जाए ए 7 दिन पर्यंत ता मध्यरे संरक्षित भाबरे रहंती पोटेंशियल जाइगोट्स 16 रु 18 घंटा गर्भाधान परे भल मानर भ्रूण आपण ए जो छवि देखुचंती
ये सब 16 रु 18 घंटा हला फर्टिलाइजेशन बा गर्भाधान हो सारी तापर कि सुंदर सुंदर देखा जाउछन भल मानर भल गुड क्वालिटी जाऊ भल मानर भ्रूण तार एक चित्र आपन मन 7 दिन आ भीतर कल्चर करा जाए दिस मेसिन भ्रूणर वृद्धि 1 रु 5 दिन मध्य आप देखते सेल डिविजन माध्यम रे हुए गोटे सेल गोटे रु 2टा सेल 2टा रु 4टा सेल 8टा सेल एपरी सेल डिविजन माध्यम रे भ्रूण मानकर वृद्धि घटिता है 6.5 रु 5.5 दिन पर प्रत्यारोपण भाई प्रस्तुत होता भ्रूण आप देखु ये वर्तमान ये सब भ्रूण प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन रेडी अच्छा प्रस्तुत हो सारी ये सब भ्रूण वर्तमान रखा जाइए डिम्बाणु संग्रह गर्भाशय बाहर गर्भाधान प्रक्रिया एक संक्षिप्त चित्र डोनर काउ ठार आरंभ कर काउ डोनेट कला तार ओभारी रू ओभम पिकअप हला तापरे इनविट्रो मैच्योरेशन ताको तार जो कराला बा तार परिपक्वता आना जावा पई करा व्यवस्था करा गला तापरे फर्टिलाइजेशन विथ स्पर्म सहित तार हला गर्भाधान परे एम्ब्रियो रो सृष्टि एम्ब्रियो सृष्टि परे ताकू आइदर पालित मां पाखे प्रत्यारोपण करा जाई पारे किंबा एम्ब्रियो को फ्रीजिंग करी ताकू संरक्षित रखा जाई पारे तार एक संपूर्ण चित्र आपण निकट रे प्रस्ताव स्टेप बाय स्टेप ताकू दिया जायछि यह एक इनक्यूबेटर ए इनक्यूबेटर सहायता रे भ्रूण मान को गोटे स्थान रो अन्य स्थान को नेबा आनिबा करा जाय थाय गर्भाशय बाहर गर्भाधान होइतबा भ्रूण मान को स्थानांतरित करे ए एम्ब्रियो ट्रांसफर मशीन द्वारा किपरि ध्यान रे ट्रांसफर करा जाउछ तार एक चित्र चासी मानक द्वारा देश रे गर्भाशय बाहर गर्भाधान करी भ्रूण सृष्टि करबा निमंते उद्दिष्ट ग्राम्यमान विज्ञानगार आपण ए जो बड़ गाड़ी ऊपर देखुचंती गोटे ता भीतर समस्त प्रकार इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स रखा जायछि जो थरे कि जो गाड़ी द्वारा कि से एक विज्ञानगार करे अतिरिक्त हो नाही जहा द्वारा ताकू चासी मानक द्वारा देश को नहीं सेठारे गो महिषादी मानक ठारू भ्रूण संग्रह करा जाय परिबो भ्रूण सृष्टि करा जाय परिबो तळे छोट छोट वैन माने आपण देखुचंती स्मॉल मोबाइल वैन सब छोट वैन सेतरे मध्ये अनुरूप व्यवस्था करा जायछि जहा कि चासी मानक घरु डिंबाणु संग्रह करि परिबो एवं भ्रूण सृष्टि करा जाय परिबो ए सब चासी रो द्वारा देश रे कार्य करिया पई उद्दिष्ट क्यों प्रजातिर गाई मानक ऊपर आम एपर्यंत काम करिछु तार एक लिस्ट से सब गाई देशी गाई हमर इंडिजिनस गाई बा देशी गाई गिर साहिवाल थारपारकर रेड सिंधी रथी अंगोलू पुंगानूर खिलार हालिकर एवं विदेशी जातीय गाई हॉल्स्टेन फ्रिजन एवं जर्सी यही गाई मानक ऊपर आम साधारणतः काम करूछु एवं महिषी मान भीतर अतिर हेले बुरा बुफाल ऊपर मध्ये आम काम करूछु आमर डिंबाणु दान करुवा गो महिषादी सेमानकर एक चित्र मु आपण मानको देबी क्यों जातिर गाई हमको डिंबाणु प्रदान करिसंती एपर्यंत तार पुणे ठारे थिबा डिंबाणु दानकारी गिर गाई ये सब होचंती गिर गाई हमर पुणे ठारे रहिसंती एमानक ठारो आमे डिंबाणु संग्रह करूछु साहिवाल गाई सेही पुणे ठारे अवस्थित होता ए सब साहिवाल गाई ठारो मध्ये आमे डिंबाणु संग्रह करूछु से पुणे ठारे थिबा जर्सी गाई ए सब जर्सी गाई मानक ठारो आमे डिंबाणु संग्रह करूछु ये उटा हॉल्स्टेन फ्रिजन डोनर मध्य या ठारो मध्य आमे डिंबाणु संग्रह करूछु एटा इंपोर्टेड सीमेन जेके बोभाजेनिक्स रो सफल होइतबा कार्य एई गर्भाशय बाहर गर्भाधान पद्धति अवलंबन करी कृष्णा नामक अंडेरा बाछुरी एवं अन्य एक माई बाछुरी आम गोपालन केन्द्र रे जन्मित देशर विभिन्न राज्य रे 38 जन चाषी को एई आईवीएफ सेवा जोगाई दिया जायछि गोटिए गाई राधा ठारू गोटिए वर्ष रे 14टी बाछुरी देशर प्रथम थर पाई एई गर्भाशय बाहर गर्भाधान पद्धति अवलंबन करी करा जाय परिछि
ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ତା ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଗ୍ରାମ କରାଯାଏ ତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 10 ରୁ 12ଟି ବାଛୁରୀ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରାଧା ଯେ କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ତାଠାରୁ ଆମେ 14ଟି ବାଛୁରୀ ପାଇପାରିଛେ। ଏକ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଗାଈ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଡିମ୍ବାଣୁ ଦ୍ୱାରା 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ ମେ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 92ଟି ଗାଈ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଗର୍ଭ ହୋଇଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 62ଟି ଜେକେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫାର୍ମରେ 30ଟି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 36ଟି ଜନ୍ମ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏହି ବର୍ଷ ଜନ୍ମ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର ଏବଂ ପାଲାମାର ଯାହାକି ପାଲମନାର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ 520 ଅଙ୍ଗୁଲ ପ୍ରଜାତିର ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି IVF ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3980ଟି ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। 446ଟି ଗର୍ଭଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି 357 ଗର୍ଭଧାରଣ ତାଜା ବା ଫ୍ରେଶ ଭ୍ରୂଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ 89ଟି ଗର୍ଭଧାରଣ ହିମୀକୃତ ଭ୍ରୂଣ ଦ୍ୱାରା। 222ଟି IVF ବାଛୁରୀ ବା ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। 169ଟି ତାଜା ଭ୍ରୂଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ 53ଟି ବାଛୁରୀ ହିମୀକୃତ ଭ୍ରୂଣ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର IVF ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବିବରଣୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାର କୋଉଠି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଏ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଠି କି ଚାଷୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫାର୍ମ ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାର ଏକ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ IVF ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷୀର ଘରେ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି। ଜଣେ ଫାର୍ମର ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ମାଜିଦ ଖାନ ପଠାନ, ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବା ତାଙ୍କ ଘରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି IVF କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ନିକଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଯାନ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇଥିଲି। ବଡ ଧ୍ୟାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଚାଷୀଙ୍କ ଘରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। KVK ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭାଶୟ ବାହାରେ ଗର୍ଭାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ଜନ୍ମିତ ବାଛୁରୀ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ଏକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଉ କୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଫାର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଚିତ୍ର। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ। ଚାଷୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶରୁ କିପରି ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ତାର ଏକ ଚିତ୍ର। ଗୁଜରାଟର IVF ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମିତ ବାଛୁରୀ, ଏସବୁ ବାଛୁରୀ ଗୁଜରାଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର। କେରଳରେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ଭିତରେ କାମ ହୋଇଛି, ତାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀର ଘରେ ଭ୍ରୂଣ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ପାଳିତ ମଦର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତାଠେ କିପରି ଭ୍ରୂଣକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରୁଛେ ତାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ତାର ଏକ ଚିତ୍ର। ଚାଷୀର ଘରେ ଭ୍ରୂଣ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାଷୀର ଘରେ ଭ୍ରୂଣ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ହଉଛି ନବୀନ ଚାୟଲ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ତାର ଏକ ଚିତ୍ର। ये हरियाणा स्टेट रे कौन कौन है तार एक चित्र। चाषीर भ्राम्यमाण गाड़ी व्यवहार करी चाषीर घरे जो IVF कार्य होछि हरियाणा रे तार एक चित्र। ये मध्य चाषीर घरे होतुवा कार्य, चाषीर नाम होछि बलवंत सिंह रेड्डू हरियाणा।
हरियाणा रे एही पद्धति द्वारा जन्म होइतबा बाछुरी मानकर चित्र तीनटी बाछुरी आपण देखुछंती। पंजाब रो एक चित्र हम देउछु को फार्म रे कार्य होइछि कोन कोन होइछि तार एक सम्यक विवरण प्रदान करा जाइछि। भ्राम्यमाण गाड़ी व्यवहार करी चाषीर द्वार देश रे आईवीएफ भ्रूण सृष्टि ये मध्य पंजाब रे करा जाउछि तार एक चित्र। आईवीएफ पद्धति द्वारा जन्मित हॉल्स्टेन फ्रिजियन बाछुरी जो हॉल्स्टेन फ्रिजियन बाछुरी जन्म होइछंती सेमानकर एक चित्र एठी दिया जाइछि। आपण देखुथिबे देखि परुथिबे डोनर ठार आरंभ करी बाछुरी जन्म पर्यंत समस्त दिया जाइछि एथरे। तमिलनाडु रो एक कोठी फार्म रे जो देवकी डायरी फार्म सेटा रे हितबा कार्य। चाषी घर किपर डिंबाणु संग्रह करा जाउछि तमिलनाडु रे तार एक चित्र। तमिलनाडु रे एई आईवीएफ पद्धति द्वारा जन्मित बाछुरी मानकर फोटो आपण देखुछंती। कर्नाटक रो एक विवरणी। आंध्र प्रदेश देखंतु वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी तिरुपति आंध्र प्रदेश जोंटी कि 520 अंगोलो आईवीएफ एम्ब्रियो सृष्टि करा जायछि एवं 14 पुंगानूर आईवीएफ एम्ब्रियो लाइफस्टॉक रिसर्च सेंटर रे 14 टी सृष्टि करा जायछि। आंध्र प्रदेश रे अवस्थित। आंध्र प्रदेश रो चित्र देखुछंती। अन्य उल्लेखनीय कार्य सबू हिमीकृत भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा 2016-17 रे आम अनुष्ठान रे जन्मित प्रथम आईवीएफ बाछुरी माने हम देखंतु सेमानकर फोटो सब दिया जायछि। पुनारे चाषीर द्वार देश रे जन्मित प्रथम आईवीएफ बाछुरी विजय गौरी प्रजाति गिर प्रजाति रेटा गिर जातीय बाछुरी। पुनारे प्रथम आईवीएफ काफ जन्मित चाषीर घरे जन्मित प्रथम थारपारकर प्रजातिर आईवीएफ बाछुरी पुनारे। वंशवृद्धि खूब शीघ्र वंशवृद्धि निमंते राधा एक उज्जवल उदाहरण। देखंतु राधा गोटे वर्ष रे जो डिमांड दान करथिला सेतुरा किपर 14 टी बाछुरी जन्म होई परिचंती से 14 टी बाछुरी रो फोटो आपण देखुचंती। 14 आईवीएफ काफ्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए गिर काउ। राधा जे गोटे गिर गाई ताटर 14 टी बाछुरी जन्म होई परिचंती गुटिया वर्ष भितरे तारी डिंबाणु द्वारा। डिंबाणु नानकारी गाई मानक मध्यरे गौरी एक आश्चर्यचकित गाई। गौरी रो भ्रूण देखंतु गौरी रो एम्ब्रियोस आज पर्यंत गौरी रो सब बाछुरी आज पर्यंत 36 टी बाछुरी 21 टी अंडीरा एवं 15 टी माई गौरी ठार जन्म नै सारछंती। 23 टी बाछुरी आम बड़गां फार्म रे सेतुर 13 टी अंडीरा एवं 10 टी माई। 6 टी बाछुरी निर्वाणा ऑर्गेनिक फार्म रे सेतर 2 टी अंडीरा और 4 टी माई। गोटिया अंडीरा बाछुरी जय बायोटेक रे पुना ठारे। 2 टी बाछुरी बारामती ठारे गोटे अंडीरा और गोटे माई। 2 टी अंडीरा बाछुरी हरिश्चंद्र डोकांक पुणे घरे थिबा फार्म रे एवं गोटिया अंडीरा बाछुरी विजय बटेगा बॉम्बे रे। गोटिया अंडीरा बाछुरी आम्रो डाइन फार्म रे कोचिन जोटा कि कोचिन ठार अवस्थित। महाराष्ट्र निर्वाणा ऑर्गेनिक फार्म रे गौरी मानकर बाछुरी रो फोटो आपण देखुचंती। ए सब फोटो निर्वाणा फार्म रो गौरी रो बाछुरी सब। गौरी रो बाछुरी पुना ठारे थिबा फार्म रे ए सब मध्य गौरी रो बाछुरी। हमर बड़गां ठारे थिबा फार्म रे गौरी रो बाछुरी अंडीरा बाछुरी माई बाछुरी देखुचंती आपण विभिन्न स्थान रे। महिषी मानक ठारे गर्भाशय बाहर गर्भाधारण ए पर्यंत आमे जहा देखुतले गाई मान ठारे
देशर प्रथम थर पई गर्भाशय बाहर गर्भाधान प्रक्रिया चाषीर द्वार देश में महिषी मानक ठारे मध्य आमे प्रयोग करिछु। ए तीन भाई अछंती जो मानकर नाम जथा करे गुलबा सेनवाला, विश्वास राव सेनवाले, रामा राव सेनावाले, जो माने तांकर गोटे फार्म अछि जोटी कि 1500 पर्यंत महिषी अछंती। सेटारे मध्य आमे ई आईवीएफ पद्धति अवलंबन करिछु। ए महिषीर आईवीएफ कार्य आम विज्ञानगार को भारत सरकार पशुपालन विभाग सचिव परिदर्शन एक फोटो आप देखुं। 29 जनवरी 2020 भारत सरकार पशुपालन विभाग सेक्रेटरी आम अनुष्ठान को दर्शन देखा जाते भिजिट किसी फोटोज आप देखुं। से गौरी की जो गाई आम आगुरी चर्चा कर से गाई की देखी। आम भ्रूण प्रत्यारोपण और गर्भाशय बाहर गर्भाधान प्रयोगशाला को स्वीकृति पुणे ठारे थिबा आमर प्रयोगशाला को भारत सरकार पशुपालन विभाग तरफ भ्रूण प्रत्यारोपण एवं गर्भाशय बाहर गर्भाधान पद्धतिर शिक्षा दिया जीवा निमंते अनुमति दिया जायछि। ये देखुचंती आमर टीम आईवीएफ टीम ऊपर देखुचंती जहाँकर नेतृत्व रे आमर ये गर्भाशय बाहर गर्भाधान प्रक्रिया चली। डॉक्टर श्याम जावर जे कि आमर जेके ट्रस्ट सीईओ एवं मुख्य विशेषज्ञ वैज्ञानिक जेके बोभाजेनिक्स लीडरशिप रे अन्य डॉक्टर माने डॉक्टर विनोद पाटिल, डॉक्टर अमोल सहारे, डॉक्टर कैलाश कदम, डॉक्टर संजय डागड़ू, डॉक्टर संजीव, मिस्टर रमाकांत साहू, मिस्टर आकाश चौधरी ए मानकर एक दक्ष दल जे कि आईवीएफ कार्य नियोजित एवं आईवीएफ कार्य सुचारू रूपे संपादन कर। धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Sven, for making a very excellent presentation in Odia. Even though I don't know Odia, but I could pick up a lot of words, and you really did it very well, translating the whole of the English presentation into Odia. Now I will be requesting Dr. P.K. Agrawal to deliver a guest lecture, but before that, let me introduce him. He is Honorable Vice Chancellor of the Odisha University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar. He is graduated in agriculture from the Odisha University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar. Did his masters in plant breeding and PhD in plant breeding from Punjab Agriculture University, Ludhiana. Postdoctoral studies at the prestigious John Innes Centre, Norwich, England. Awarded the Sardar Iqbal Singh Gold Medal for his meritorious performance during the MSc Plant Breeding. He was also bestowed the A.B. Joshi Award, the highest award of IARI, New Delhi. He joined the ICAR as an ARS scientist and was placed at the Central Rice Research Institute, Cuttack. He worked for more than 11 years in Rice Institute at CRRI, visiting scientist to International Rice Research Institute, Philippines in 1997, visiting scientist to Warda, Ivory Coast, Africa, developed more than 25 crop varieties in maize, rice and other crops. He is credited with more than 150 publications in journals, books and chapters and popular articles. He has been also authored more than 7 books. Dr. P.K. Agrawal joined ICAR headquarters in May 2014 as Assistant Director General and Director National Agriculture Science Fund ICAR. Currently, as you all know, he is the Vice Chancellor of the university, and I'm really grateful to him for accepting our invitation. And I request now to him to deliver the guest lecture, please. Over to you, sir. Thank you so much. Thank you very much. I hope I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Jawar Sahab, and Dr. Swahi and all the participants. To start with, thank you very much for inviting me to be part of the presentation and discussion. I feel honored to be a part of
and I can understand the subject very well because though plant science, but I work on this area like protocols division, embryo, and being a funding a big project to NDRI and CIRB. Also, I worked very closely as a manager for developing clonal animals in CIRB, that Murrah and other breeds. To start with, let me congratulate you for one more thing. Till now, we were talking about IVF and related technology as a laboratory business, a very small level. But at least listening to you, I congratulate all of you to see that you are taking it to a commercial level or large scale. Commercial, I mean to not business. Commercial means actually taking to the user. That itself is a very big thought, I feel. Maybe Sir, just request you to be little closer to the layer more voice, please, sir. Sorry. now I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Much better. Yeah. When you see Odisha particularly, this part I can put Odia and English both probably. You can speak in Odia, sir. Yeah. Then I'll put mix so that wherever necessary you can, I can convey to you also. If you see the Odisha animal breeding program, cross breeding started in 1964 primarily. That was the year, and particularly started with intensive cattle development program. And it was 1977 when the frozen cement technology came to Odisha. And whole country, आपण सब जानी चंती 2000 मसीहारे उठ नेशनल प्रोजेक्ट थिला कैटल ऑफ बफालो करे आउ 2002 रु 2015 भितरे आमे गुडाए बोभाइन ब्रीडिंग प्रोग्राम आरंभ करथिलु पूरा ओडिसा रे भारत रे भी से मझिरे इतला होल अपन जितल देखिबे अपन breeding for animals, buffalo ho, gai ho, अपन गुड़े स्टेप तक देखी परिए गुटे सबुठ बड़ स्टेप है मो मतरे it is normal breeding naturally and traditionally amane we used to select the best. I remember my childhood when my father or village they will say okay the parents of the of this was very good, highly milking, so we select, expected they will give more milk, more health, better health, like that. Over years, we emphasize too much to milk production. And that is why probably we brought Holstein Friesian and all other made program. It is still debatable. I am debate kari paribu bartaman कि एआईटा दरकार थिला एआईर डायरेक्शन टा तो भलो थिला नथिला टुडे डिबेट होची गोटे जगह दैट मींस व्हेन वी मेक ए एआई विथ exotic animals how much we should have done and where we should have taken. So in that context IVF, I will come to IVF. Then if you see the breeds particularly. In India, more than 90% cows or buffaloes, both, they are not descript. Over years, very recently, Government of India, Bharat Sarkar, both जोर दी चलती, how to make lot of descript animal or non-descript to descript. For example, till now we talk of Gir, we talk of countries, like a few breeds. But every state has some kind of some breeds. Geographically, they are having a lot of good traits, and they are also having a lot of good significant characteristic to say they belong to a particular breed. But we never identified them in a particular way. Odisha re bartaman at least gudae आपण sheep कहतु, goat कहतु, गाय कहतु, buffaloes कहतु, it may be Balangir, it may be Kalandi breed, it may be
Binjarpuri, like that. We have a buffalo like Chilka breeding there. So slowly things are improving. How to make it descriptive. So if you যদি ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର AI पूरा डोमेन टाकू ମୁଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରେ गुटे तो सबुठ बड़ इम्पोर्टेंट है आम पाखे एआई वर्कर्स बेची ना around 86 something like 35 years back I remember when I was closely associated with animal science I used to see finding a AI doctor who does AI knowing the proper heat of the animal or right time of the heat itself was a very big challenge. He will do first AI, it won't work, then he will do again next time. So, competent people itself is a tough job. Then, lack of supervision, record keeping, knowledge of the farmers. And one of the biggest example I like to share, when one of my former Director General went to Brazil, same gear breed, when he was doing excellent there, they asked how it is doing so well, so productive. So those people don't understand English and Hindi, they used to say like this. That means you give enough food to animals. And today, if there is a really crisis in the country, it is a proper feed. Even 50% eating of animal and carrying of the animal capacity is affected because of lack of proper food. So all of the technology doing well or not doing, the hygienic food, all of the things makes a huge sense. Then comes poor conception rate also. That is why IVF will come. When you try to solve all the problem, then you are having a lot of other issues. You start with natural breeding, come with artificial insemination, AI, and then one more thing I feel, along with IVF, two area, lot of research is going on in veterinary science, particularly related to reproduction. One is related to diagnosis of heat and pregnancy. In medical sciences, among good development recently. And I know, for example, you say AI, when the sperm move to the ova for fertilize, the protein associated with the movement, there is a lot of research going on, and still we don't understand a lot. My experience I'm sharing with you, I funded a project when I was in Delhi to NDRI, and one of the team at AIMS Delhi, they were part of that project. That is one of the beautiful example that AIMS Delhi coming as a partner to NDRI team to understand infertility in animals. And we had a lot of understanding, or we try to know how the factors that contribute to infertility, that includes protein, what kind of protein are predominant, that say they will be successful or not. So when I was listening IVF, even CIRB go, as of today, they are having almost more than 30-35 buffaloes, murra. They have developed from clonally made. That means you take a tissue from the ear or tail and you make an animal. And that is probably one of the biggest number produced ever in the world. So NDRA and CIRB experience you see, in vitro fertilization was not new to them. They published a lot of paper. Today also they are having a lot of animals developed through clonal propagation. Somatic cell you take, somatic hybridization, fusion, and you can take animals. As in today, last foundation day of ICR, the team was awarded. They produced almost more than 25-30 animals through only one parent somatic cell you do. And but the best part I liked, आपन को कामरो मो सबुठ बढ़िया लागला आपन बर्तमान ताकू लैबोरेटरी फील्ड को आनिया चाहउछन. It may be modest achievement, but it is a quantum jump in thinking process. That okay,
from laboratory what you are doing, let us take it to user, farmers. And particularly two things impressed me a lot. Upon the reading both impressed color. Gutella, suppose the mother and the father both are not available. Mother is unproductive or not cannot be a mother, and father you cannot grow a bull dog you cannot grow. So you have a sperm fertilized within the petri dish and implant to the female, which may not be productive or which may not be fit for fertilization, natural process. But again, you can use them to be a mother or you can have child. Having told that, but still I will tell, in Odisha condition particularly, in the whole country that is true. Unless we increase the feed and food quality of the our cows, buffalo, whatever, all the animals, and that is the biggest. And one of the, I remember one discussion sometime. They say you should decrease the animal population at least by 3/4 or more than 70-80% to make other animals to be productive. So in one way, you have to improve the genetics of the animals better, IVF, AI, all the things. And we have to bring best technology available. One of the things I listened from you for the user. Other things is production technology and related technology. It includes food, medicines, how to. I'm giving one example. Once I visited one of the farm at Hisa. I saw how they cool the animals in the afternoon when in summer. And one more experience let me share with you. When I was in Uttarakhand, I had a very big project on livelihood improvement. So we had an AI to the small cows in the hills, and there was a small technological jewel. That means it is kind of covering in winter, and that itself was enough to increase the milk production by 200 ml per animal per day. 200 ml may not look very big to talk, but when you go for across the farmers, thousands, and a small animal with 2 to 5 liter capacity, it makes a huge sense. So my request will be, we must take the technology to the farmer. आमने चाषीको पाखु टेक्नोलोजी निहान देवा दरकार ता सहित गोटे मेसेज निहाती देवाक पड़िबो that you have to see the whole production and bidding system holistically. Otherwise, suppose you give the impression that Gir gives you 20 liters of milk and then without feed, suppose a Odisha farmer get 5 liters, they will tell you definitely tomorrow that what you talked was not correct. So the message must go. The genetics, the potential of IVF or AI, wherever required, depend upon the cost, technology, requirement, and related production and protection technology. I am sure that will make a huge qualitative and quantitative jump for the animal resources of this country, for better economy, better life, and better life of the animals also. So with this, I thank you again for inviting me, and I believe that all the efforts, all of we do in different way, they work in a synergy. When we see the country in a better way, everybody has to contribute. Government system, university, private system, NGOs, trust, Government of India, international organizations, and every organization has some strengths and some weaknesses. So I won't say somebody is weak or somebody is strong, but I call upon everybody, and I thank you very much that industry come forward in a non-profit way to support the livelihood of the farmers. And today's agriculture, without animals, synergizing with crop science and related technology and related things, our life cannot be a better life. The farmers who are going to serve the whole humanity. So thank you very much for that, and I wish all the good success. Thank you very much. Thank you very much, sir, for such a elaborative talk. You are a plant breeder, but I could see that you're so well conversed with the animal breeding and the nutrition, and you stressed us the importance of the nutrition and the conversion of the feed into the production.
all these very, very important points. You have touched it so well and so well explained. Sir, really it is, I mean, I'm sure we are going to have a lot of learnings from your talk. Thank you very much once again for joining us. Now I will just look at some of the questions. Maybe I'll attend about 4 or 5 questions. There are many questions, and rest of the people, they can write to me and I can answer their questions. But quickly we'll go through about 5 or 6 questions, sir, and then we will close this session. This is not a question, but it's a good suggestion. When Dr. Mahapatra is mentioning JK Trust has taken a good initiative and should try to expand its collaboration of private milk cooperative society and educational institution to the benefit of farmers. In other states, JK Trust has collaborated with the private dairies and members of the private dairy society. Similarly, JK Trust should take up initiative to talk with the Milk Mantra and Pragati Dairy to take up IVF work. Definitely, we are already having a base in Odisha. We are doing a cattle breed improvement program through integrated livestock development centers, and we will definitely take up this also. There are another 3 or 4 questions which I would like to answer. Somebody has asked that whether this you are repeatedly collecting the oocytes from a donor cow and whether it will affect in the further reproduction of the donor. No, even if we do aspirations, even we have done 20, 30 times in a year, still the donor cow will get impregnated without any problem, because we are just harvesting the oocytes from our ovaries. Another question is that when are you going to start the training? We are looking for a lot of officers from all over the country are waiting for us to start the training. Only because of this COVID-19 situation, the whole thing is getting delayed. But we will be starting very soon. I hope by 1st of September we should be able to start the training. It's going to be very intensive training on IVF, so as to the technology can be taken up at a various level, and genetically potential animals can be tapped and their numbers can be increased. As the Honorable Vice Chancellor rightly said about the Brazil, and that's really a fact, that they look after their animals, they feed so well. So genetic selection along combined with the feeding is very, very important. And I'll answer one more last question. They say it's, how it is better than MOET, multiple ovulation and embryo transfer, IVF. See, IVF is the latest technology which is being followed by Brazil, United States, and they are doing it on a very large scale. And we have also proven that JK Trust also, for last 4 years work which we have done it, we have also proven that from one cow, we almost got about 94 pregnancies in 14 months. That's how a very good animal you can multiply in a big way. And now in combination with the sex-sorted semen, you will have 90% of the guarantee of having a female only. So further, our country needs a lot of bulls for backup program for the artificial insemination program. So through IVF, we can use elite animals. And this is also one of the important flagship program of the Government of India under the name of banner of Rashtriya Gokul Mission. And government is also concentrating quite heavily on this program. With these words, I declare this session as a closed, and I really once again thank you, our Honorable Vice Chancellor, sir, for taking out your time, valuable time, and joining us. We'll be grateful to you, and we will always look forward if anything can be done jointly with the university. We'll be more than happy. And my next visit to Odisha, I'll definitely come and meet you, sir. Once again, thank you very much. I thank all our participants who have joined for this webinar. I also thank my son-in-law, Mr. Vishal Somani, who has been always helpful to me as an IT expert in organizing this webinar on each Sunday. Last but not least, I thank Dr. Swen for making a wonderful presentation. So thank you very much and have a nice day ahead in front of you. Thank you, sir. We close. I declare this session as a closed session. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.